देखिए। संसार मध्य केते जे प्रभु बड़ अछंती आपण ताको दिव्यरात्रि ध्यान करूछ एक कथा मनरु संदेह दूर कर स्वामी एक कथा मनरु संदेह दूर कर मु कहूची ताले सुन मो तो हूं के नाही का कोई
ଶୁଣିସିରେ ମାରା ଦେଖି ବୋଲେ ଭଗବତୀ ସେ ସବୁ ମହିମା ମତେ କୁହ ସୁନ୍ଦରୀ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।